السلام عليكم أصدقائي التلاميذ، مرحبا بكم في قناة مو الفرنسية لإنجاز دروس وتمارين اللغة الفرنسية. قبل بدء درس اليوم لا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركتها مع أصدقائكم ودق الجرس لمزيد من الاستمرار إن شاء الله، مزيد من الاشتراكات لنصل إلى 100,000 متتبع إن شاء الله وتستمر القناة. شاركوها مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة إن شاء الله. حلقة اليوم عبارة عن إنجاز تمرينين للسنة أولى إعدادي حول الحكاية المتخيلة أو الخرافية. لو كونت. ارتأيت أن أقوم بعملية ألا وهي أن أترككم دقيقة أو دقيقتين تنقلون التمرين أو الفرض أو الامتحان، ثم أنجز هذا الفرض أو الامتحان، ولكي تتمكنوا من إعطاء فرصة لكم لكي تنجزوه. من بعد ستختبرون أنفسكم هل قمتم بإنجاز التمرين أو الفرض بشكل تام أم تصححون بعض الأخطاء. فمن الخطأ يتعلم الإنسان، لا بأس، ومسيرة موفقة إن شاء الله. Exercice 1. Identifier un compte. يعني تعرفوا على le compte. Voici des débuts de récit. Lesquels sont des débuts de compte? Justifiez votre réponse. يعني شكون هما هاد les débuts de compte؟ هاد les débuts des histoires de récits، كلهم des récits سرد، ولكن كيختلف هاد السرد واش خاص بلو كونت ولا لا. دونك هنا ان كونت حتى هو سرد، ولكن كاين الفرق، كاين لو ريسي اللي هو غيال. دونك كل قصة ولا سرد كيختلف مع لو كونت. لو كونت هو واحد السرد اللي هو متخيل أو خرافي، فيه شخصيات، فيه أحداث متخيلة غير واقعية. تكست 1. à 6h13 très exactement بالتحديد. Ce vendredi-là, les grands yeux bleus de Lucie s'ouvrirent sur une nouvelle journée. يعني كيتبين أن هذا لو ديبي دو ريسي ليس هو بداية قصة أو حكاية خرافية. دونك هنا لا يتضمن لو ديبي دو كونت لا فورمول دو ديبي. il était une fois il y avait autrefois، ما كايناش ديك لا فورمول اللي كنتبعو ولا لا ستركتور البنيه اللي كنتبعو لا فورمول دو ديبي بلس لو بيرسوناج برينسيبال بلس كي بلس لو فيرب لامبارفي. دونك ضروري هاد وما كاينش لي بيرسوناج اللي هما سور ناتوريل. دونك هنا ما كتعتبرش ديبي دو كونت. تكست 2. Il était une fois dans un village un père et une mère qui avaient une fillette. واحد الأب واحد الأم عندهم واحد une fillette، يعني التصغير ديال الفتاة اللي هو le diminutif. دونك عندهم واحد البنت صغيرة. Ils avaient aussi un garçonnet encore au berceau، المهد، عندهم واحد الطفل صغير un bébé. Donc ici c'est un début de conte parce que il commence par une formule du début et aussi il y a les éléments qui constituent le conte. Donc ici il y a la formule du début de conte. Texte 3. Vendredi 7 novembre, Carcassonne est désert. L'horloge lumineuse de la vieille ville qu'on aperçoit au-dessus du rempart marque 11h-5. Donc ici, ce n'est pas un début de conte. Texte 4. Il y avait une fois, donc on a la formule du début, un homme qui se flattait de pouvoir guérir les bossus. Donc on a, c'est un début de conte. Texte 5. Il était une fois un jeune homme qui, ayant appris le métier de serrurier, dit à son père que désormais
il voulait tenter sa chance dans le monde. Donc ici, c'est un début de conte. Il y a la formule de début. Donc, on a 3 débuts de conte. لكي يبداو كلهم بواحد la formule. Il était une fois, il y avait une fois et il était une fois. Exercice 2. Reconstitue le début d'un conte. غادي نعيدو ترتيب ديال الجمل ديال هاد le début de conte. بداية الحكاية. Conte 1. Pour le cadet, non qu'il ne l'aimait point, mais il le traitait encore en enfant et ne s'en souciait guère. Donc, des deux, il avait préférence pour l'aîné, car celui-ci, assez grand, était déjà en mesure de l'aider dans ses négoces. Il était une fois à Milan un marchand qui était marié et avait 2 enfants. Donc ici, c'est la première phrase. Parce que il y a la formule du début. Il y avait, il était une fois. Il était une fois. Après, il avait 2 enfants. Pour le cadet, non qu'il ne l'aimait point, mais il le traitait encore en un enfant. Donc B, c'est 2. Parce que أنا هضر على l'aîné. أنه كيفضل l'aîné. Il avait préférence pour l'aîné. يعني l'aîné c'est le plus grand qui est né le premier. اللي تزاد الأول الكبير في الإخوان هادو يعني كيفضلو. Car celui-ci assez grand هو كبير علاش était déjà en mesure de l'aider dans ses négoces يعني كيساعدو في العمل ديالو. Donc عاد ننتقلوا لهنا pour le cadet يعني الصغير non qu'il ne l'aimait point ماشي ما كيبغيش mais il le traitait encore un enfant et non s'en souciait guère. Un enfant et ne s'en souciait guère. Donc هنا c'est 3. يهضر على l'aîné عاد يهضر على لو كادي. ما يمكنش يهضر هنا على لو كادي عاد يهضر على l'aîné من خلال المعنى ديال لا فراز. Conte 2. On nommait cette reine la belle aux cheveux d'or. Non pas seulement ما يمكنناش نهضرو بالصيغة ديال لو برونون انديفيني يعني واحد الضمير غير معرف يعني هذه ماشي هي الأولى. Donc ici c'est la première C. عندنا la formule du début de conte. دائما في الترتيب ديال الجمل اللي كتكون لنا لو début ضروري خصنا la formule du début. Il y avait une fois une fille qui était reine et qui avait des cheveux blancs. 1. Non pas, donc هنا عندها ارتباط مع هذه مع B, des cheveux blancs. Non pas seulement blancs, blancs comme les orges, الشعير, blanc comme le miel, العسل, mais doré comme l'or, يعني مذهبة مثل الذهب. Ayant cet éclat doux qui passe tout éclat. عندها واحد اللمعان اللي يفوت اللمعان ديال أي شيء. donc هنا 2. Donc ici, A, on nommait cette reine la belle aux cheveux d'or. جميلة ذات الشعر المذهب أو الذهبي. Donc هنا 3. La dernière 4. Et ce nom-là يعني هذا الاسم يعني عنده ارتباط بهذا الاسم. Et ce nom-là volait de royaume en royaume يعني كينتشر كيحلق من مملكة إلى أخرى. La belle aux cheveux d'or. كتلقاو دائما في أي نص كتلقاو هذا هو الكتاب ولا لو كونت. هذا غير ليكستري
ولا مقتطف ديال البداية ديال الحكاية. وهنا هذا هو لو كونت اونتيي يعني كامل. لا بيل او شوفو دور، وكنسطرو عليه دائما، كنسطرو عليه بالنسبة لأي تيتر ديال لوفر.